راحتكم في هذا اللوسون هذا aujourd'hui. في هذا الفيديو هذا نحاول نشرح لكم يعني شنو هو discours direct ou discours indirect et quelle est la différence entre les deux et comment on peut faire la transmission du discours direct au discours indirect. Alors, votre attention s'il vous plaît. On commence par ici donc pour discours direct comme définition. Discours direct, on a sont caractérisés par la présence de deux points et les guillemets. Tu qu'on fait deux points, on fait les guillemets. Ah, deux points et les guillemets, c'est bien. Et les verbes introducteurs. J'entends finalement les verbes introducteurs qui portent la parole. Les verbes portant la parole, annoncer, demander, déclarer et d'autres verbes. C'est bien. Alors, discours direct. Indirect, pardon. Indirect, c'est l'absence des deux points et les guillemets. ما تيكونوش فيه les deux points وما تيكونوش فيه les guillemets. تكون فيه شنو تيكون فيه؟ La subordonnée complétive que. Alors تكون فيه que. ولا كانت forme des questions إما question totale ولا partielle تكون إما سي ولا est-ce que ولا ce que ولا comment. C'est bien غنشوفوها من بعد في deuxième partie. مزيان. واحد الملاحظة مهمة. إلا كان لو فيرب انتروديكتور في الباسي يكون عندنا ان شونجمون توتال بالنسبه لي فيرب لي زادفيرب اي لي برونون. اما الا كان الفيرب في البريزون ما تيكونش ان شونجمون. سي بيان الوغ با دو شونجمون. فوتر اتونسيون et B, c'est-à-dire n'oubliez pas le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement dans le temps de verbe. الا كان le verbe introducteur في البريزون ما تيكونش عندنا حتى شي شونجمون. فوالا تقول لي استاذ ما فهمتش اشرح لي. انا غنشرح لك نعطيك واحد المثال هنايا. Le prof annonce à ses élèves, elle a discours direct, deux points, les guillemets, vous aurez un contrôle demain. C'est bien. Alors, tu vois le verbe هذا introducteur, فاش كاين هو؟ كاين في البريزون. Sommes d'accord. Alors في البريزون. يعني شنو قلنا حنا هنايا؟ ما غيكونش عندنا شونجمون. داقين؟ غنمشيو. Discours indirect. Le prof annonce à ses élèves qu'elles auront un contrôle demain. C'est bien. Alors هاد دومان ما تحولهاش خاصها تكون لو لوندومان ولكن حنا ما حولناهاش. وهاد لو فيرب هنايا بقى في الفيتور يعني في ديسكور ديريكت راه في الفيتور يعني ما كاينش شونجمون غيبقى في الفيتور. شنو يتشونجا؟ uniquement c'est le pronom il. Alors le pronom il parce que l'autre ترجع il. Sommes d'accord? Alors هاد discours direct ou discours indirect c'est le verbe au présent on n'a aucun changement. عندنا حتى شي شونجمون. داقين حتى لي زادفيرب تيبقاو كيما هما. دوما تبقى كيما هو. ديما راك كتشوف لي فيرب انتروديكتور فين كونجيغي. غنمشيو دابا سي لو فيرب انتروديكتور اي او باسي. هادي هو علاش فاش الخدمه فلا كونجيغيزون خصنا ان شونجمون توتال. غنتابعوا معايا. سي لو فيرب انتروديكتور او باسي شنو تيكون؟ الا كان لو فيرب في البريزون ما تهضرش على لو فيرب introducteur, تهضر على الفيرب اللي كاين entre les deux points et les guillemets. الا كان في البريزون شي عطينا ديسكور انديريكت لامبارفي مزيان. الا كان في لامبارفي ديسكور ديريكت شي تعطينا اوسي لامبارفي يعني تبقى كيما هي. الا كان في باسي كومبوزي والباسي سامبل تعطينا بليس كو بارفي مزيان بليس كو بارفي. الا كان في الفيتور تعطينا كونديسيونيل بريزون مزيان. الا كان في الفيتور انتيريور تعطينا كونديسيونيل باسي. سون داكور. الا كان في لامبيراتيف تعطينا دو بليس لانفينيتيف. واه غتقول لي استاذ زربتي عليا شي ما فهمتوش. اجي ودي تفهم. انا نعطيك الامثله هنايا des exemples tirés de la boîte à merveille. C'est bien. من بعد غنعطيكم des exercices tirés de la boîte à merveille et aussi d'Antigone. حيت الاغلبيه خدام لا بواط وخدام Antigone. تابع معايا. Ma mère me dit de terminer prendre un bain. يعني الام قالت لي غنديك تاخذ ان بان. تشوف دونك لو بان نور عطيو هاد الفراز هذا اللي كاينه في لو بروميير شابيتر. عطاك لو فيرب هنايا فاش كونجيغي هنايا في البريزون. داقين عندنا فيرب كونجيغي في البريزون. لو فيرب انتروديكتور فين هو دير فاش كونجيغي هنايا في الباسي سامبل يعني غادي يكون ان شونجمون. فوالا شوفوا معايا. ما مير مو دي كيل الوغ هنايا كيل ميمني بروندر ان بان. الوغ شنو جات هنايا؟ رجعات لامبارفي. سون داكور. الوغ هنايا ولات لامبارفي كوم اون ديجا ديكلاري. هنا البريزون تيرجع لامبارفي. C'est bien. غنشوفوا دوزيام اكزومبل. Nous sommes d'accord. Deuxième exemple. Toujours tiré de la boîte à merveille. L'exemple هذا راه كاين في la boîte à merveille. Toujours au quittant, je répondais alors deux points les guillemets. Je n'ai pas voulu aller en enfer. هنا سيدي محمد فاش كتبغى دير مول الحمام
Donc, elle aimerait une Jahannam. Alors, elle considérait le bâtiment comme l'enfer. C'est bien. Un cheveu discours indirect. Je n'aurais voulu. Toujours occultant, je n'avais pas voulu aller en enfer. Un le verbe هذا هنايا فاش conjugué. Dans le passé simple, répondez. يعني غتكون un changement. هذا le verbe اللي entre les guillemets et deux points فاش conjugué فاش le passé composé. احنا شنو قلنا؟ قلنا le passé composé شنو يعطينا؟ Alors, passé composé شنو يعطينا؟ plus que parfait. Alors, vouloir plus que parfait شنو تولي؟ avait, donc je n'avais pas voulu. C'est bien, qu'il y a la négation. La négation, c'est-à-dire l'auxiliaire est entre les négations. Donc, c'est bien, nous sommes d'accord. Troisième partie. Il disait, je visiterai la France. C'est bien, alors, il disait, je visiterai la France. Le verbe est conjugué, c'est le futur. C'est bien, le verbe est entre deux points. Il faut conjuguer le futur. Nous sommes d'accord. Je vais vous dire le futur. Le futur est un conditionnel présent. Conditionnel présent. Nous sommes d'accord. Quel conditionnel passé au conditionnel présent. Nous sommes d'accord. Donc, pour la transmission, la transformation, il disait qu'il visiterait la France. Oh, vous voyez où c'est un changement là. Ah, le changement au dîner. Il y a des AI. Il y a le futur. Voilà qu'il y a le conditionnel présent, c'est I. A-I-T. Les terminaisons de l'imparfait هما اللي تيداروا في كونديسيونيل بريزون تحط لو فيرب على الانفينيتيف وتزيد عليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي بسيطه وسهله فوالا ناخذ مثال ثالث دونك ناخذ المثال ديال futur antérieur et conditionnel passé il disait qu'il aurait visité la France هنا لو فيرب conjugué pardon 4 il disait j'aurais visité la France. Là, le verbe est conjugué. J'aurais visité, il va être conjugué. Alors, conjugué le futur intérieur. Nous sommes d'accord. Alors, pour la transmission, il disait qu'il aurait visité la France. L'auxiliaire ouais, avoir, ou tête le verbe. Ça fait tête le verbe aurait visité. Le bhal hada, la terminaison de l'imparfait, tête avec l'auxiliaire. Amchou la dernière partie. Alors, l'impératif, ça qu'on fait à 2 plus l'infinitif. Regardez, un exemple tiré de la boîte à merveille. Donne-moi la main. Hadil al-Zubida adresse à son fils. Donne-moi la main, m'ordonna ma mère. Alors, ma mère, Gatlia, pénité. Je vous donne le discours indirect. Ma mère m'ordonnait de lui donner la main. Hawa le verbe. D'après, hawa donner. Donc, nous l'infinitif, hawa 2. Alors 2 plus l'infinitif. شوفوا مثال اخر اللي هو سهل. Il m'a dit